Masih bersama kami di Presisi Utama. Ancaman resesi kembali membayangi pasar modal dan pelaku ekonomi real AS. Dengan pemberlakuan sejumlah tarif oleh pemerintahan Donald Trump, di tengah kekhawatiran ini Presiden Trump menepis kekhawatiran bahwa AS bakal masuk resesi. Berikut laporan Yuni Salim dari VOA. Di tengah volatilitas bursa saham dan kekhawatiran soal resesi ekonomi, Presiden Donald Trump kembali menyatakan optimismenya mengenai perekonomian Amerika Serikat dalam jangka panjang. I don't see it at all. I think this country is going to boom. But as I said, I can do it the easy way or the hard way. The hard way to do it is exactly what I'm doing, but the results are going to be 20 times greater. Saham terjun bebas pada awal pekan perdagangan setelah Trump mengancam menggandakan tarif pada logam Kanada setelah Kanada berencana menaikkan harga ekspor listrik ke Amerika Serikat. Pada akhirnya keduanya saling mengalah. Sebagian warga Amerika Serikat tak terlalu khawatir, seperti seorang manajer restoran yang pernah mengalami dampak tarif Trump saat masa jabatan pertamanya. Remember 2018, 2020, it's gonna be all right. Politician is a game, right? Tapi warga lain cemas dengan lenyapnya nilai tabungan hari tua mereka berupa saham. It's really tough to see all that value disappearing so quickly. I think much of what has been gained the entire year is now probably gone. Ini bukan pertama kalinya ancaman resesi mengemuka di Amerika Serikat sejak resesi ekonomi terakhir pada 2020. Kali ini kekhawatiran soal resesi menguat dengan beragam tarif yang dikenakan pemerintahan Trump, seperti terlihat dalam indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi serta survei terpisah oleh University of Michigan. Indeks maupun survei ini mencermati sumber terbesar keresahan konsumen dan pelaku usaha adalah ketidakpastian seputar tarik ulur tarif pemerintahan Trump. It's hard for investors and for businesses and for American consumers to sort of know what the future policy environment looks like. Getting more certainty there, I think, would be helpful to people. Bila resesi terjadi, bukan hanya Amerika Serikat yang terdampak. That's the way trade works in an integrated world. If the U.S. goes into recession, for example, or the U.S. becomes very restrictive, and Canada does, and Mexico does, then everything that Indonesian businesses export to the United States will be harmed. Pertengahan Maret, tarif 25% juga mulai berlaku untuk impor baja dan aluminium dari seluruh negara termasuk Indonesia. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.